আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো একটা বিয়ে বাড়ি নেমন্তন্ন পড়েছে, তা আমরা সবাই রেডি হয়ে যাচ্ছি এখন ওই বিয়ে বাড়িতে। তো আমরা কি কি করছি, কি কি খাচ্ছি, তো দেখতে থাকো তোমরা সবাই। तेरा ही ख्याल दिन रहन आता है। साहिवा समंदर मेरी आंखों में रह गए, हम आते आते जाना तेरी यादों में रह गए। ये पल की गवाही है, हम रातों में रह गए, जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए। बातों बातों में ही, ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू। तेरी तलब मुझको, तेरी तलब जाना हो तू তো कभी নেক্সট ডে আমরা চলে আসলাম शोर বৌভাতে। शराबा जो सीने में है मेरे, कैसे बयां मैं करूं हाल जो मेरा है, मैं किसको बताऊं। তো আমরা দুদিন ভালোভাবেই কাটালাম, বিয়ে বাড়িটা হেভি মজা হয়েছে। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে বন্ধুদের কাছে, ফ্যামিলির কাছে, আর আমার সাথে থাকবে, আমার পাশে থাকবে। তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে। ব্যাস এইটুকুনি। আসসালামু আলাইকুম।